Engkau bicara kepada kami Tuhan. Ubah hidup kami tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam hadirat Yesus, semua kita berkata, tetap berdiri saudara. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Siapa yang siap dibawa Tuhan ke next level? Pastor Konghi di tengah-tengah kita. Sudah sekian belas tahun tidak mengunjungi kita. Saya pernah cerita ke saudara beberapa hari yang lalu, tahun 1998, pertama kali beliau datang, itu sekitar bulan September, Oktober, saya masih ingat. Karena itu tahun yang sama Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden setelah 32 tahun. Dan pada hari itu kami mau pergi makan siang sama-sama. Beliau tanya dengan saya, jemaatmu ada berapa? Saya bilang 700. Lalu pertanyaan yang tidak pernah saya pikir, dia tanya dengan saya, tahun depan kamu pengen punya jemaat berapa? Spontan dengan nekat saya berkata, 2000. Lalu dia berkata, mari kita setuju dan berkata, kamu akan mencapai 2000 sebelum tahun 2000. Saudara, dan menurut saya itu adalah salah satu tonggak dalam hidup dan gereja ini. Karena yang tanpa saya sadari adalah Tuhan memberikan kepada kita hati, passion untuk jiwa-jiwa. Dan itu yang selama ini hilang dalam hidup banyak anak Tuhan. Seringkali gereja adalah sebuah lingkaran kegiatan yang tidak pernah selesai, yang isinya hanya satu kepanitiaan dan naik panitia berikutnya, dan satu keributan dengan keributan yang berikutnya. Tapi kita tidak cukup, menurut saya, rakus lihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya bersyukur pada Desember tahun 99, kita tembus angka 2000, dan sejak itu Tuhan berikan anugerah sampai dengan hari ini. Amen, saudara. Di antara sebetulnya bersama dengan kita ada kira-kira mungkin 100 rumah singgah kira-kira ya Sarah ya. Kira-kira ada 100 rumah singgah dengan kurang lebih 10.000 orang yang kita layani di kota ini setiap minggu bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan ajaib, sengaja mereka tidak dibawa ke tempat ini supaya mereka tetap bersama-sama dengan keluarganya, dan dengan demikian Injil akan disebarkan dengan cara yang lebih luas. Saya ingin berterima kasih juga buat teman-teman yang sempat ke Solo. Siapa yang ke Solo? Coba angkat tangan. Terima kasih banyak. Kita diberi kesempatan, diberi izin ibadah minimal tahap pertama sebulan 2 kali di Keraton Solo. Dan saya percaya seperti kata Paulus, akan ada jemaat di dalam istana. So let's welcome Pastor Konghi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan kita percaya anugerah Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi Yesus. Teriakan haleluya. Hallelujah. Come on, let's give the Lord a big clap. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Sorai. Woo! Hallelujah. Please be seated right now. Silakan duduk saudara-saudara. What a privilege to be here tonight. Benar-benar kesempatan istimewa dan hak istimewa boleh berada di sini malam ini. Pastor Petrus Agung is an old friend of mine. Saudara tahu bahwa Pastor Petrus Agung adalah teman lama saya. And I just enjoy the worship. Dan saya sungguh-sungguh menikmati worship-nya tadi. And also the privilege to be in one of the greatest soul-winning churches in Asia. Serta kesempatan untuk berada bersama di dalam sebuah gereja pemenang jiwa terbesar di Asia. So let's give God a big clap for Petrus Sekali Agung lagi and beri for this tepuk church. tangan untuk Pastor Petrus Agung dan untuk Amen. gereja ini. Amin. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. You know what? I know tonight many of you are leaders. Saya tahu saudara-saudara kebanyakan di antara Anda adalah para pemimpin pada malam hari And ini. you took special trouble to be here. Dan Anda telah ambil waktu khusus mengorbankan So I pray- waktunya untuk berada di sini. So I pray that tonight, tomorrow, and Sunday will not be a waste of your time. Maka saya berdoa supaya malam hari ini, besok malam, serta Sabtu dan Minggu pagi tidak akan membuang-buang waktu saudara.
The last time I was here was 13 years ago. Kali terakhir saya di sini adalah 13 tahun yang lalu. You were in the old building. Dan Anda masih di bangunan yang lebih lama. And now you're in the Holy Stadium. Tapi sekarang Anda di Holy Stadium. Because God is the God of glory to glory to glory. Oleh karena Tuhan adalah Tuhan atas kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan yang lebih tinggi. Amen. Amin. And I pray that this week God is going to take you to the next level. Maka saya berdoa pada minggu ini Tuhan akan membawa Anda ke next level. Hallelujah. Haleluya. Let's pray right now. Mari kita berdoa sekarang. Father, we want to thank you for tonight. Bapa, kami ingin bersyukur untuk malam hari We ini. pray in the mighty name of Jesus, the Holy Spirit will come. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang maha perkasa itu supaya Roh Kudus datang. Truly we have seen the Lord. Sesungguhnya kami telah memandang Tuhan. And we just pray for a mighty outpouring of your glory. Dan kami berdoa supaya ada pencurahan besar-besaran dari kemuliaan-Mu. We vow to give you all the praise. Kami sujud menyembah Engkau, memberikan segala pujian kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Tonight I want you to turn your Bibles with me to Acts chapter 1. Pada malam ini saya minta Anda membuka Alkitab bersama saya ke kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. And we're going to look at the first 3 verses of scripture. Kita akan membaca 3 ayat pertama dari kitab suci, bagian kitab suci ini. Now this is after the crucifixion of Jesus. Ini terjadinya setelah penyaliban Tuhan Yesus. And now he's resurrected. Dan sekarang dia telah dibangkitkan. And let's look at verses 1 to 3. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan 3. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. For 40 days after the resurrection to the ascension, the Bible says that Jesus was yielding to the Holy Spirit. Selama 40 hari setelah kebangkitannya dan sampai kenaikannya ke surga, Now, Alkitab berkata bahwa Yesus menyerah kepada Roh Kudus. can you imagine? He's now the resurrected Son of God. Dapatkah Anda membayangkan Yesus sekarang adalah anak Allah yang sudah dibangkitkan? Now he's equal to God the Father. Dia setara dengan Allah Bapa. He's equal to the Spirit. Dia setara dengan Roh Kudus. But yet, as a resurrected Son of God, he was still depending on the Holy Spirit. Tetapi walaupun demikian, sebagai putra Allah yang telah dibangkitkan, ia masih bergantung kepada Roh Kudus. How many of you tonight want to be more like Jesus? Berapa banyak di antara Anda pada malam hari ini ingin menjadi lebih seperti Yesus? Then like Jesus Christ, we must yield to the fullness of the Spirit. Maka sebagaimana Yesus Kristus, kita juga harus berserah kepada kepenuhan dari Roh Kudus itu. And the Bible describes to us the 7 description of the Holy Spirit. Dan Alkitab menjabarkan kepada kita 7 deskripsi dari Roh Kudus. And this is what I want to share with you tonight. Dan hal inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada malam ini. Number 1, Nomor 1, he is known as a Spirit of grace. dia dikenal sebagai Roh kasih karunia. In Zechariah chapter 12 and verse 10, Di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10, it says, I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. dikatakan aku akan mencurahkan kepada keturunan Yakub dan kepada seluruh Israel roh kasih karunia itu. The first description of the Holy Spirit is that he's the spirit of grace. Deskripsi yang pertama dari Roh Kudus adalah bahwa dia adalah roh kasih karunia. God is a gracious God. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. He helps us when we are weak and we are helpless. Dia menolong kita pada waktu kita lemah dan tidak berdaya. That is why the weak can say, I am strong. Itulah sebabnya orang yang lemah dapat berkata, aku kuat. The poor can say, I am rich. Yang miskin dapat berkata, aku kaya. Tonight, if you're here and you feel that you are small and God, I feel weak, God is here for you. Pada malam ini, di antara Anda yang di sini merasa lemah dan berkata, Tuhan, aku miskin atau tidak berdaya, maka Tuhan ada di sini menyertai saudara. In 1986, I was attending a small little Anglican church. Di tahun 1986, saya menghadiri gereja Anglikan yang kecil. My church only have 60 members. I was just a youth. Gereja saya waktu itu anggotanya hanya 60 dan saya baru anak remaja. One day I was praying and the Holy Spirit came to me and said, Kong Hee, get ready for revival. Pada satu hari saya sedang berdoa dan Roh Kudus berkata kepada saya, Kong Hee, bersiap-siaplah untuk revival. I'm going to use you to bring a revival to your city.
Aku akan memakai kamu untuk membawa revival ke kotamu. I was very surprised. Saya heran sekali. I said, God, I'm a nobody. Saya bilang, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Usually when you attend a small church, the church is run by a few families. Biasanya kalau Anda hadir di gereja yang kecil, gereja itu dimiliki oleh beberapa keluarga. My parents were non-believers. Dan orang tua saya bukan orang percaya. So I don't hold any position. Jadi saya tidak punya posisi apapun. My youth group that I was a part of had only 11 to 12 people. Dan kelompok youth saya hanyalah terdiri dari 11 sampai 12 orang. I'm not even a youth leader. Saya bahkan bukan pemimpin youth. But how many of you know God likes to use the nobodies, the little things to shame the wise? Tapi berapa banyak di antara saudara yang mengerti bahwa Tuhan itu suka memakai orang yang bukan siapa-siapa dan yang kecil-kecil justru untuk membuat tercengang orang-orang yang adalah orang-orang yang lebih. Amen. Amin. So, one of the things that I like to do, I like to help my pastor. Ada satu hal yang saya sukai, yaitu saya suka menolong gembala saya. So I like to do odd jobs for him. Jadi saya suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar buat dia. Oh, Kong Hee, can you please wash the office? I'll be there to wash the office. Kalau dia berkata, Kong Hee, mau nggak tolong membersihkan kantor? Maka You saya akan kerjakan buat Help dia. to photocopy, and I will help to photocopy. Iya. Mau nggak fotokopiin buat saya akan tolong untuk fotokopi. And one day he came to me, he said, in our denomination, there is a high school, and I'm too busy to do the chapel in the high school. Can you do it on my behalf? Nah, satu kali dia katakan bahwa di denominasi kami ada sebuah sekolah SMA dan saya terlalu sibuk untuk mengisi devotion di sana. Mau nggak Anda menolong saya untuk mengisinya di sana? I say, sure, I love to do it for you. Saya bilang tentu saja, saya suka melakukannya untuk I was given Bapak. 15 minutes in the school. Saya hanya 15 menit di sekolah itu. For 7 minutes, I share my testimony. Yang 7 menit saya sharekan kesaksian I saya. wasn't really a preacher, Saya bukan seorang pengkhotbah, bukan betul-betul pengkhotbah. but my pastor wanted me to tell my story. Tapi gembala saya ingin saya menyampaikan kisah saya. So I shared out of John 10:10 Maka saya berbagi dari Yohanes pasal 10 ayat 10. that Jesus came to give us life and life more abundantly. Bahwa Yesus telah datang untuk memberi kita kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. I told the students how I came from a dysfunctional family, Saya sampaikan kepada para siswa di sana bahwa saya berasal dari keluarga yang disfungsi. that Jesus came and make a difference. Tapi Yesus telah datang dan membuat perubahan. At the end of the sharing, I said, how many of you want to receive Jesus? Pada akhir dari sharing saya bertanya pada mereka berapa banyak yang ingin terima Yesus. I was only expecting maybe 1 or 2. Saya berharap barangkali 1 atau 2. But in the room of few hundred people, 60 put up their hands. Tetapi di ruangan yang terdiri dari ratusan siswa itu ada 60 yang mengangkat tangannya. I was shocked. Saya terkejut sekali. Revival broke out in that school. Revival terjadi di sekolah itu. In the next 1.5 years, 500 students in the one school got saved. Dalam waktu 1,5 tahun, 500 siswa dari satu sekolah itu diselamatkan. Oh, hallelujah. Haleluya. You go to the basketball court and students were praying. Kita pergi ke lapangan basket dan di sana malah ada siswa-siswa You go to berdoa. the badminton court, students were praying. Kita pergi ke lapangan badminton, ada siswa juga yang berdoa di You go sana. out to the soccer field and students were praying. Kami pergi ke lapangan sepak bola, di sana ada siswa yang berdoa. Soon revival spread to the other schools in the neighborhood. Lalu dengan segera terjadilah revival juga di sekolah-sekolah lainnya di kota. Oh, God could use a nobody to bring revival. Ternyata Tuhan bisa pakai yang bukan siapa-siapa untuk membawa revival. Because that's the spirit of grace. Oleh karena dialah roh kasih karunia. And then for the next 3 years, I became a missionary to the Philippines. Kemudian di 3 tahun berikutnya saya menjadi seorang missionary di Filipina. I was 21 years old. Saya berusia 21 tahun waktu itu. This picture is me 21 years old on the left. Ini foto saya yang di sebelah sana, saya berusia 21 tahun yang di kiri. This is when I'm 22 years old. Yang ini waktu berusia 22 tahun. I only have $20 in my pocket. Di kantong saya hanya ada 20.000. And someone gave me a free ticket. Ada seseorang memberi saya tiket gratis. And then I travel all around the Philippines and preach for 3 years. Lalu saya bepergian di seluruh Filipina dan berkhotbah selama 3 tahun. I went all the way to the north. Saya terus sampai ke bagian yang paling utara. I was in all the islands in the middle.
Dan juga di semua kepulauan yang ada, pulau-pulau yang ada di tengah. I even went to the south when they were killing Christians. Saya bahkan pergi ke selatan di mana pada waktu itu orang-orang membunuh orang Kristen. But I was young. Tapi saya masih muda. I have nothing to lose. Tidak, saya tidak takut kehilangan I was apa-apa. not married yet. Saya juga belum menikah. And I began to preach all over the Philippines. Maka saya mulai berkhotbah di seluruh Filipina. And then God spoke to me after 3 years. He said, go back to Singapore. Kemudian setelah 3 tahun Tuhan berbicara kepada saya, kembalilah ke Singapura. I said, no, God, I don't want to go back. I want to be a missionary for the rest of my life. Saya bilang, tidak Tuhan, saya tidak mau kembali. Saya ingin jadi missionary sepanjang sisa hidup saya. I will marry a Filipina and then I will become live here forever. Saya akan menikah dengan orang Filipina dan saya akan tinggal di sini selama-lamanya. And the Holy Spirit said to me, go back to your city and you will start a church. And out of your church, you'll bring revival throughout Asia. Tapi Roh Kudus berkata kepada saya, kembalilah ke Singapura. Dan di sana kamu membangun sebuah gereja. Dan akan terjadi revival di gerejamu dan akan menyebar sampai ke seluruh Asia. And that's how City Harvest Church was started. Maka demikianlah dimulainya gereja City Harvest. How could God use a nobody with low self-esteem that came from a dysfunctional family? Bagaimana mungkin Tuhan itu memakai seseorang yang bukan siapa-siapa, yang sangat rendah diri dan berasal dari keluarga yang disfungsi? I tell you, it's a spirit of grace. Saya beritahu saudara, itu karena roh kasih karunia. And when the Holy Spirit comes upon you, His grace is sufficient for you. Maka pada waktu Roh Kudus turun atas Anda, anugerahnya kasih karunia-Nya cukup bagi Anda juga. Hallelujah! Haleluya. Tonight as a leader, you must receive the spirit of grace. Pada malam ini sebagai pemimpin, Anda harus menerima roh kasih karunia. But Zechariah chapter 12 verse 10 give us another description of the Holy Spirit. Zakaria 12 ayat 10 itu memberikan kepada kita deskripsi lainnya mengenai Roh Kudus. Number 2, He is the spirit of prayer. Yaitu nomor 2, Dia adalah roh doa. When the Holy Spirit comes upon you, you want to pray. Apabila Roh Kudus turun atas Anda kepingin berdoa. And the more you pray, the more you receive the presence and His power. Dan semakin Anda berdoa, semakin Anda menerima hadiratnya dan kuasanya. More than 10 years ago, I was in Taiwan. Lebih dari 10 tahun yang lalu saya ada di Taiwan. And at that point in time, I noticed many churches have aging congregations. Dan pada masa itu saya melihat bahwa banyak daripada anggota jemaatnya sudah tua-tua. The average age of the church was 50 years old. Dan usia rata-rata dari jemaat adalah 50 tahun. I remember I met a British missionary. I said, why is it there are not many young people in church? Saya ingat saya berjumpa dengan seorang missionary dari British, dari Inggris. Dan saya bertanya, mengapa tidak banyak anak muda di gereja ini? He said, oh, Brother Kong, the young people in Taiwan are not interested in the gospel. Dia berkata, oh Saudara Kong, itu anak-anak muda di Taiwan tidak tertarik kepada They Injil. are only interested in sports and entertainment. Mereka hanya tertarik kepada olahraga dan hiburan. They are not interested in Jesus. Mereka tidak tertarik kepada Yesus. I thought that cannot be right. Saya pikir ini nggak mungkin benar. Because the gospel is always fashionable to all generation. Oleh karena Injil itu tentu saja selalu berlaku atau relevan buat semua generasi. Jesus is well loved by young and old. Dan Yesus juga dikasihi baik oleh anak muda maupun orang tua. If young people are not coming to Jesus, there's something wrong in how we are presenting the gospel. Kalau anak muda tidak mau ke gereja, mesti ada yang salah dengan cara kita menyajikan Injil itu. I will never forget on the last day as I was going to the airport. Saya tidak pernah lupa hari terakhir ketika saya kembali ke airport. I was in a church van waving goodbye to the organizers. Saya waktu itu di kendaraan gereja dan melambaikan tangan kepada para And it was raining heavily. ke jemaat di sana dan waktu itu hujan deras. And the Holy Spirit spoke to me. Dan Roh Kudus berbicara pada saya. He said, Kong, I want you to bring a revival among all the young people in Taiwan. Dan Roh Kudus berkata, Kong, aku ingin kamu membawa revival buat semua anak muda di Taiwan. And out of this revival, I will impact the entire Chinese-speaking world. Dan dari revival ini aku akan memberi dampak kepada seluruh kekristenan di Taiwan. Now, Taiwan di seluruh dunia bahkan. population was less than 3%
Christian. Tapi populasi di Taiwan itu hanya kurang dari 2% orang Kristennya. I don't speak Chinese. Dan saya tidak berbicara bahasa Cina. I said, God, how could you use me? Saya berkata, Tuhan, bagaimana engkau bisa memakai aku? The Holy Spirit said, you pray. Roh Kudus berkata, berdoalah. So I went back to Singapore, I started praying. Jadi ketika saya kembali ke Singapura, saya mulai berdoa. Oh, Holy Spirit, give me a strategy to take Taiwan for Jesus. Ya Roh Kudus, beri saya strategi untuk merebut Taiwan bagi Kristus. And the Lord gave me a simple strategy. Dan Tuhan memberikan kepada saya sebuah strategi yang sederhana. My wife will produce a secular pop album. Istri saya akan menghasilkan sebuah album pop yang sekuler. And then we'll use it as evangelistic gospel concerts to get all the non-Christians in and preach the gospel to them. Lalu kita akan gunakan sebagai alat penginjilan sehingga orang-orang akan berdatangan, kemudian kami akan memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Simple strategy. Itu strategi sederhana sekali. Anyone can do it. Dan semua orang bisa melakukannya. So we work very hard, we produced the album, Jadi kami kerja keras sekali dan kami memproduksi album itu. but the record label didn't know how to position us. Tapi record labelnya, perusahaannya tidak tahu bagaimana cara memposisikan kami. Soon, her album became like a gospel album in a retail store. Sehingga dengan segera albumnya menjadi seperti album Injil tapi di toko yang sekuler. It's not on the pop charts, it's not on television. Tidak muncul di daftar terpopuler pop itu, juga di televisi nggak keluar. It was not on the radio. Tidak muncul di radio. They advertised it as a gospel album. Karena diiklankan sebagai album Injil. So I went to see the record label boss. Maka saya pergi mencari perusahaan rekaman itu. I said, why is it that the album is not advertised as a secular album? Dan saya berkata kepada bosnya, kenapa album ini tidak diiklankan sebagai album sekuler? He said to me, look, Mr. Kong, you are a pastor. Dia berkata kepada saya, loh Pak Kong, Anda itu kan adalah seorang pendeta. Your wife is a pastor's wife. Istrimu adalah istri pendeta. You come from the church world. Dan kamu datang dari dunia gereja. You don't smoke, you don't drink, you don't curse, you don't swear. Kamu nggak ngerokok, kamu nggak minum-minum, kamu tidak sumpah serapah. You don't take drugs, you have no sex scandal. Kamu nggak pakai narkoba, nggak ada skandal seksnya. He said, the secular media is not interested in people like you. Media sekuler itu nggak tertarik sama orang seperti kamu. I got really discouraged. Saya jadi benar-benar kecil hati. So I was in Taiwan one day. Jadi satu hari saya di Taiwan. And I started praying. Dan saya mulai berdoa. The Holy Spirit came upon me. Roh Kudus pun turun atas saya. He said, take a walk down the city. Dan Roh Kudus berkata, jalan-jalan aja ke kota. So I went down to the main shopping street of Taipei. Jadi saya pergi ke jalan perdagangan utama di kota Taipei. I was walking and I was praying. Saya sambil berjalan saya berdoa. Oh God, give me a strategy. Ya Tuhan, beri saya strategi. God, give me a breakthrough. Tuhan, beri saya terobosan. So I was at this Sogo departmental store. Jadi saya ada di depan department store Sogo ini. Across the road, I walked by a bookstore. Di seberang jalan, lalu saya menyeberang, lalu jalan melewati sebuah toko buku. And then the Holy Spirit said to me, I want you to walk into the bookstore. Kemudian Roh Kudus berkata kepada saya mau kamu jalan masuk ke toko buku itu. I said, I don't even read Chinese books. Saya bilang, saya bahkan gak bisa baca buku bahasa He Cina. said, never mind, you just go in. Tapi gak apa-apa katanya, masuk aja pokoknya. So I went in, I looked at the books like as if I understood how to read them. Maka saya masuk ke dalam, saya keluarin buku-bukunya, liatin buku seakan-akan saya bisa membacanya. Then one businessman came to me. Kemudian ada seorang pebisnis datang kepada saya. He said, are you Pastor Kong? Dan dia berkata, apakah Anda Pastor Kong? I said, yes, I am. Saya bilang, ya memang saya. He said, I am the owner of the bookstore. Dan dia bilang, saya pemilik dari toko buku ini. He said, why don't I have coffee together with you? Lalu dia berkata, bagaimana kalau minum kopi sama-sama? So we sat down and a coffee. Jadi kami duduk bersama minum kopi. He said, I understand your wife came up with an album. Dan dia berkata, saya ngerti bahwa istri Anda itu memunculkan sebuah album. But I don't see it in the television. I don't hear it on the radio. Tapi saya nggak lihat di televisi, nggak dengar di radio katanya. He said, have you thought of going into secular TV? Apakah Anda sudah memikirkan mengenai bagaimana masuk ke TV sekuler? I thought to myself, of course I have. Saya bilang,
saya bilang pada diri sendiri, tentu saja saya sudah. Yeah, but it's not happening for us. Tapi tidak terjadi buat kami. So the bookstore owner said, do you want me to help you? Maka pemilik toko bukunya berkata, maukah Anda supaya saya menolong Anda? I thought to myself, you are just a bookstore owner. Saya pikir, kamu kan cuma pemilik toko buku. What do you know about the entertainment world? Tahu apa tentang dunia hiburan? But anyway, the Holy Spirit spoke to me. Tapi saya mendengar Roh Kudus berbicara pada saya. He said, humble yourself. Dan berkata, rendahkan dirimu Listen to sendiri. him. Dengerin dia. So he said, tomorrow I have a board meeting. Will you like to join me in my board meeting? Jadi dia bilang, besok ada rapat dewan. Mau nggak bergabung bersama saya di rapat itu? I thought, why would I want to come to a board meeting of a bookstore? Saya bilang, buat apa saya pergi ke rapat dewan dari sekolah, dari sebuah toko buku. And the Holy Spirit said, humble yourself and go. Roh Kudus berkata, rendahkan dirimu, pergi ke sana. So then I said, okay, next morning I'll come. Maka saya berkata, baiklah, besok saya akan datang. You want me to come here? Anda mau saya datang ke sini? He said, no. Dia berkata, tidak. My main office is not here. Kantor utama saya bukan di sini. My main office is across the road at Sogo Departmental Store. Kantor utama saya ada di seberang di departemen Sogo itu. Then I realized he's the owner of Sogo. Baru saya menyadari bahwa dia adalah pemilik Sogo. The bookstore is just his hobby. Toko bukunya itu hanya hobinya saja. So next morning I went there. Maka besok paginya saya pergi ke sana. When I walked into the boardroom, I saw MTV there, Channel V there, all the secular media there. Ketika saya masuk ke ruang rapat itu, saya melihat semua bos-bos dari sekular TV, ada TV sekular ada di situ. Even the record label boss was there. Bahkan juga bos daripada record label yang tadi saya temui ada di situ. Then I realized he owns 1/3 of all the TV channel in Taiwan. Baru saya sadari bahwa dia adalah pemilik dari 1/3 dari semua channel televisi di Taiwan. He's a media tycoon. Dia adalah seorang rajanya media. And then he said, Kong Hee, come and sit next to me. Dan dia berkata, Kong Hee sini duduk sebelah saya. So I sat down. Jadi saya duduk. And with a booming voice, he said to everyone. Dan dengan suara yang menggelegar dia berkata pada semua. He said, this young man pastors the most influential church in the whole Chinese world. Nah, pendeta muda ini dia menggembalakan sebuah gereja yang paling berpengaruh di seluruh dunia yang berbicara bahasa Mandarin. Oh, I felt malu. Saya merasa malu. I won't say that, Saya nggak akan mengatakan begitu tentang diri sendiri. And then he went on to say, Kemudian dia meneruskan dengan berkata, he said, listen, you mess around with him, you mess with me. dia berkata, kamu mau cari gara-gara dengan dia, berarti cari gara-gara dengan saya juga katanya. He has a big vision. Dia punya visi yang besar. His wife wants to evangelize all the young people in Taiwan. Istrinya ingin menginjili semua anak muda di Taiwan. So you got to help him. Jadi kalian harus tolong dia. If you don't help him, you will offend me. Kalau kalian tidak tolong dia, kalian akan menyinggung hati saya. I want his wife album on every TV, every radio station. Saya ingin album istrinya ada di setiap televisi, di setiap stasiun radio. He's doing this for the glory of God. Ia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Now, all these television people, they are all non-Christians. Nah, semua orang televisi ini semuanya bukan Kristen. But he's the boss. Tapi karena dia bosnya, They say, yes sir, dan mereka yes semua bilang, sir. baik pak. In my heart, I say, yes, Saya hallelujah. bilang, ya, haleluya. Woo! Sorak-sorai. Sorak-sorai. Somebody say, woo! Ayo, ada yang bilang, Suddenly, sun was here, there, everywhere. Tiba-tiba saja sun ada di mana-mana. My wife was on all the TV. Ya, istri saya di seluruh televisi. And over the next 8 years, Dan di 8 tahun kemudian, hundreds of thousands got saved. ada ratusan ribu yang diselamatkan. In Taiwan, Di Taiwan, Hong Kong, di Hong Kong, China, di China, Malaysia, di Malaysia, Singapore, di Singapura, even here in Indonesia. bahkan juga di sini di Indonesia. Come on, let's give the Lord a Ayo big beri tepuk clap. tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Now, I'm not so smart, Nah, saya cerdas waktu itu. but the Holy Spirit is very smart. Oh, saya tidak begitu cerdas, tapi Roh Kudus sangat cerdas. And when you pray, Maka kalau saudara berdoa, the Holy Spirit will always make a way where there seems to be no way. Roh Kudus akan selalu buka jalan di tempat di mana nampaknya tidak ada jalan. Taiwan Christian population grew from 3% to 10%.
Populasi Kristen Taiwan bertumbuh dari 3% jadi 10%. Come on, give the Lord a big Beri tepuk clap. tangan buat Tuhan. Oh, God is a miracle working God. Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan mujizat. But you need the Holy Spirit. Tetapi Anda memerlukan Roh Kudus. He's the spirit of prayer. Dia adalah roh doa. Number 3, the Holy Spirit is the spirit of faith. Nomor 3, Roh Kudus adalah roh iman. He's the spirit of faith. Dia adalah roh iman. He gives us supernatural faith Ia memberi when kepada we kita find it hard to believe. iman yang supranatural yang membuat hati kita bisa percaya. I grew up in a small church. Saya bertumbuh di gereja yang kecil. Thank God my church was open to charismatic. Puji Tuhan, gereja saya terbuka kepada karismatik. So I knew God can heal. Maka saya tahu bahwa Tuhan sanggup I menyembuhkan. was just not sure if God will heal through me. Hanya saja saya nggak begitu yakin Tuhan mau menyembuhkan melalui saya. So shortly after I got married, Maka baru sebentar waktu setelah saya menikah my church was a few hundred people. dan gereja saya beberapa ratus orang anggotanya. One day I was invited to go to Kuala Lumpur. Satu hari saya diundang ke Kuala Lumpur. I was at the MCA hall, the Malaysian Chinese Association hall. Saya di hall di Balairung dari orang-orang Cina Malaysia. I was not the main speaker. I was only a small church pastor. Saya bukan pembicara utama, saya hanya gembala dari gereja kecil. Yeah, but I was sitting there just like you as a delegate. Dan saya duduk di sana sebagai salah seorang delegasi seperti Anda duduk di situ. Yeah, that night, all of us noticed there was one man that walked in and he had metallic braces from his neck down to his waist. Malam itu kami menyadari ada seseorang yang berjalan lewat dan dia pakai penyangga yang terbuat dari logam dari leher sampai ke pinggang. And then both his legs have Dan metallic braces. Kedua kakinya juga pakai penyangga dari besi, dari metal. And under both arms, he had clutches. Dan di bawah kedua tangannya ada tongkat penyangga juga. So he was metallic from here down to his ankle. Jadi logam semua dari leher sampai ke pergelangan kaki. And when he walked, he sounded like Robocop. Dan kalau dia berjalan, dia jalan seperti Robocop. Clang, 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 clang. Everybody noticed him. Semua orang memperhatikan dia. Clang, Ya, clang, clang. clang, clang, Yeah, clang, yeah, clang. betul, yeah. Seperti itu. Everybody recognized, saw Semua him. orang menyadari dan melihat dia. That night, the American preacher prayed for everyone. Malam itu pengkhotbah dari Amerika itu mendoakan semua orang. But he missed out praying for this man. Tetapi yang ini ketinggalan, gak didoain. So after the service was over, I was fellowshipping. Setelah kebaktiannya selesai, saya bersekutu dengan yang lain. I'm a young pastor. Saya baru pendeta muda. So I got to get to know one another. Jadi saya belajar kenal satu sama lain. And then I noticed someone was coming toward me. Lalu saya menyadari ada seseorang mendekati saya. I could hear him. Saya bisa mendengar dia. Clang, 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 clang. Clang, 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 clang. I looked, lo and Saya lihat. behold, it was him. Lihatlah, dialah. Ada di situ. He said, are you a pastor? Dan dia bertanya, apakah Anda I seorang said, pendeta? yes, I'm a young Saya pastor. bilang, ya saya seorang pendeta masih muda. New pastor. Pendeta baru. Inexperienced pastor. Dan pendeta yang belum pengalaman. He said, oh, pastor, please pray for me. Dia bilang, oh pendeta tolong dong doain saya. And he said, I have cancer. Dan dia berkata, saya kena kanker. He said, I got bone disease. Dan saya, Bone, cancer in my bones. kankernya di tulang-tulang saya. If God doesn't heal me, Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, I'm going to die. saya akan mati. The doctor only give me 3 more months. Dokter hanya memberi saya 3 bulan lagi. Oh, pastor, please lay hands on me. Oh pendeta tolong tumpang tangan atas I saya. need a miracle tonight. Saya perlu mujizat malam ini. When I hear cancer, Pada waktu saya dengar kanker, whatever faith I have flew out of Malaysia, went back to Singapore. segala iman yang ada di hati saya terbang dari Malaysia kembali lagi ke Singapura. I'm thinking, no way I can pray for you. Saya pikir nggak mungkin saya bisa doain kamu. I just got married for 6 months. Saya baru aja menikah 6 bulan. Now my wife is small, Dan istri saya kecil. but full of faith. Tapi penuh iman. My wife said, don't worry, come pray for him, pray for him. Istri saya akan bilang, jangan khawatir, doain dia. Doain Jesus said, you lay hands on the sick and they will recover. dia. Yesus berkata, kalau kamu tumpangkan tangan atas orang sakit, mereka jadi sembuh. Sir, don't worry, my husband pray for you, all your cancer will go. Dan dia bilang, Pak jangan khawatir, kalau suami saya mendoakan kamu, kankermu akan hilang. I look at my wife and say, shut up. Saya pandangi istri saya bilang, tutup mulut. Bible say woman should not speak in church, go and sit behind. Alkitab kan bilang, wanita tidak boleh bicara di gereja. Ayo duduk di belakang saja. But too late. Tapi terlambat.
She got me committed. Dia sudah membuat saya terperangkap dan berkomitmen di situ. Oh, susah. Aduh. Stress. Susah deh, jadi stres nih. So I lay hands on him. Jadi saya menumpangkan tangan atas dia. Oh, God of Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Joseph, Simon Peter. Oh Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, dan semua tokoh Alkitab lain. I pray from Genesis to Revelation. Saya berdoanya dari Kejadian sampai Wahyu. Oh God, help me. Tolong Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Suddenly, the Holy Spirit came. Tiba-tiba saja Roh Kudus datang. The Spirit of faith came. Roh iman datang. How many of you know Jesus never say, you got to have faith the size of this stadium? Tahukah Anda bahwa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkata, kamu harus punya iman dulu sebesar Holy Stadium. All you need is faith like a mustard seed. Yang kamu perlu hanyalah iman sebesar biji sesawi. Amen. Amin. So, I just got a little bit of faith. Maka saya cuma punya iman sedikit saja. But the Holy Spirit came. Tapi Roh Kudus datang. Suddenly I pray, in Jesus' name be healed. Tiba-tiba saya berdoa dalam nama Yesus sembuh. And then I open one eye. Lalu saya buka mata saya. This guy go, kaboom. Orang-orang ini bluk. No catcher behind. Gak ada catchernya di belakang. Boom. Boom, 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 boom. I thought, oh dear, he's going to die. Saya And he's pikir, going to blame aduh, me. Mati deh dia. But suddenly the Holy Spirit began to work. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mulai bekerja. He began to move his legs. Dia mulai gerak-gerakan He began kakinya. to move his hands. Dia mulai gerak-gerakan tangannya. For 1 hour, he was moving his legs and hands. Selama 1 jam dia gerakan tangan dan kakinya. 3 days later, he threw all the braces and was healed of cancer. 3 hari kemudian dia tanggalkan semua itu penyanggam logamnya dan sudah sembuh dari kanker. Sorai! Bersorak-sorai buat Tuhan. Woo! You know what? The last time I saw him in Kuala Lumpur, Dan saudara tahu, terakhir kali saya ketemu dia di Kuala Lumpur, he's still alive and strong. dia masih hidup dan kuat. He's an elder in the church today. Dia adalah penatua di gereja juga hari ini. Hallelujah! Haleluya. You can work amazing miracles Anda dapat mengerjakan mujizat-mujizat yang ajaib when the spirit of faith is oleh roh iman itu. Hallelujah. Haleluya. Now let me tell you number 4. Saya ceritakan yang keempat. He is the spirit of truth. Dia adalah roh kebenaran. The spirit of truth. Roh kebenaran. In fact, the first time Jesus told the disciples about the Holy Spirit, he Bahkan- said he will lead you into all truth. Bahkan pertama kali Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengenai Roh Kudus, dia berkata, Roh Kudus itulah yang akan membawa kamu kepada segala kebenaran. You know, the facts around you can be very depressing. Anda tahu bahwa fakta-fakta di sekeliling Anda bisa bikin depresi. The fact is your business is not doing well. Fakta bahwa bisnis Anda tidak berhasil dengan baik. The fact is you have a physical sickness. Faktanya adalah Anda sakit secara The fisik. fact is your ministry is not going well. Faktanya adalah pelayanan Anda tidak berhasil baik. The fact is you're feeling depressed. Faktanya adalah Anda merasa depresi. But the Holy Spirit comes to show you the truth of God's word. Tapi Roh Kudus itu datang untuk menunjukkan kebenarannya Tuhan kepada Anda. And His truth will always set you free. Dan kebenarannya akan selalu memerdekakan saudara-saudari. Amen. Amin. 5 years ago, my wife was very sick. 5 tahun yang lalu istri saya sakitnya sangat parah. In March of 2009, Dan bulan Maret 2009, my wife collapsed in LA and was rushed to the hospital. istri saya pingsan di LA dan harus dibawa dengan cepat ke rumah sakit. This is the hospital she went to, Cedar Sinai Hospital. Inilah rumah sakitnya, rumah sakit Never mind. It's a nama hospital. saya Sinai, pokoknya rumah Yeah. sakit lah. Because when my wife was 6 years old, she had a stomach operation. Karena pada waktu umur 6 tahun istri saya dioperasi di perutnya. When she was 16 years old, she had a second operation. Dan waktu usianya 16 tahun dia dioperasi untuk kedua kalinya. Then 10 years later, she had a third operation. Dan 10 tahun kemudian dia dioperasi lagi untuk ketiga kalinya. Now let me tell you, when you have stomach operation, Saudara, saya kasih tahu, kalau Anda dioperasi perutnya, your intestine will have more and more trouble. maka usus Anda tambah lama tambah bermasalah. It can get twisted up.
bisa bengkang-bengkong, and then lalu the tissue can stick together, jaringan-jaringannya bisa melekat satu sama lain and your stomach obstruction. dan terjadi kerusakan di So perut. whatever you eat will cause your stomach to get bigger and bigger, and you can die because of the poison. Dan Anda makan apapun membuat perut Anda tambah lama tambah besar dan bisa mati karenanya. My wife was going to launch her American album. Istri saya pada waktu itu akan menerbitkan sebuah album Amerika. We want to use this as a gospel outreach to America and to all around the world. Dan kami akan gunakan album ini untuk menjangkau seluruh Amerika dan seluruh dunia. So she was going to launch and she collapsed. She went to the hospital. They did emergency operation for 6 hours. Dia akan menerbitkan album itu, tapi karena dia sakit, dia pingsan, dia dibawa ke rumah sakit, langsung dioperasi selama 6 jam. But the operation failed. Tapi operasinya gagal. 1 week later, she collapsed again and was rushed to the emergency unit. Seminggu kemudian dia pingsan lagi dan dia dilarikan ke unit darurat, This gawat time, darurat. operation 10 hours. Dan kali ini operasinya 10 jam. From 2 o'clock in the afternoon to after midnight. Dari jam 2 sore sampai lewat tengah malam. When she came out of the operating room, Waktu dia keluar dari kamar operasi. she was in great pain. Dan dia merasakan nyeri yang luar biasa. They got to pump morphine into her every hour. Mereka harus memompa morfin ke dalam dia tiap jam. So I went to see the doctor. Jadi saya pergi temui dokternya. The doctor said, I'm so sorry, Pastor Kong. Dokter bilang, maaf sekali Pastor Kong. Your wife is in critical condition. Istrimu kondisinya kritis. In fact, a few years ago, a famous singer died of the same thing. Dan bahkan beberapa tahun sebelum ini, seorang penyanyi yang sangat terkenal meninggal karena penyakit yang sama. How many of you heard of a band, a group called the Bee Gees? Berapa yang tahu Ya. grup band namanya Bee Gees? Yeah, the 3 men, right? Itu 3 laki-laki ya. One of them, Maurice Gibb, died of the same thing. Satunya Maurice Gibb itu matinya karena hal yang sama. Yeah, and so the doctor said, I'm so sorry. Jadi dokternya berkata, maaf saya menyesal sekali. We don't know if your wife will fully recover. Tapi kami tidak yakin bahwa istri Anda bisa pulih sepenuhnya. Oh, my wife was in pain. Waduh, istri saya sakit sekali. Even drinking water, she vomited. Bahkan minum air pun dia muntah. Now, after 3 weeks in the hospital, Nah setelah 3 minggu di rumah sakit, I was supposed to go to Chicago to preach. mestinya saya pergi ke Jakarta untuk berkhotbah. Oh, I didn't want to go. Tapi saya nggak kepingin pergi. But they already advertised the program. Tapi mereka sudah mengiklankan program itu. TBN went and going to broadcast the service live. TBN pergi ke sana juga dan akan menyiarkan siarannya secara live. So I cannot cancel. Jadi saya tidak bisa batalkan. So I went to Chicago. Maka saya pergi ke Chicago. I preached in the service. Saya berkhotbah di sana. And after the service, the pastor took me to the back room. Dan setelah kebaktian, gembalanya membawa saya ke ruangan di belakang. And then he said, why you look so troubled? Dan dia berkata, kenapa kamu begitu susah I hati? said, my wife is in critical condition in the hospital. Saya bilang istri saya dalam kondisi kritis di rumah So sakit. I was talking to him. Jadi ketika saya berbicara dengan dia, The Holy Spirit came. Roh Kudus datang. And then he looked at me. Dan dia pandang saya. He said, the Holy Spirit just showed me one thing. Dan dia berkata, Roh Kudus baru saja menunjukkan sesuatu pada saya. God is sending an angel to the hospital room to bring healing to your wife. Tuhan sedang mengutus seorang malaikat ke ruang di rumah sakit itu dan membawa kesembuhan baginya. Tell your wife an angel is giving her healing power. She's going to be okay. Beritahu kepada istrimu, seorang malaikat membawakan kepadanya kuasa kesembuhan dan dia akan baik-baik saja. Call your wife right now and tell her. Ayo telepon istrimu sekarang, beritahu dia. So I said, okay, thank you so much, Pastor. Jadi saya bilang, oh baik, terima kasih banyak So I Pastor. got into the car to go back to the airport. Saya kembali ke mobil untuk kembali ke bandara. In the car, I called my wife. Di mobil saya telepon istri saya. It's 10 o'clock at night. Itu jam 10 malam. I said, son, my wife's name is Son. I said, son, I got a prophecy for you. Ya, dan saya bilang San istrinya Pak Kong Hee, dan saya ada nubuat buat kamu. He said, an angel is bringing healing to you now. Dan seorang malaikat sedang membawa kesembuhan bagi kamu sekarang. She said, oh, Kong, is it? Dia berkata, oh Kong betulkah? Yeah? Ya, Right now I'm looking at an angel at the edge of my bed. saya sekarang ini sedang melihat seorang malaikat pada ujung tempat tidur saya. I got shocked. Saya jadi terkejut. He said, yeah, there's an angel. Saya bilang, ya katanya ada malaikat di situ.
Let me explain to you what happened. Coba saya jelaskan kepada Anda apa yang sebetulnya terjadi. I have a friend from Australia called Phil Pringle. Saya punya teman dari Australia namanya Phil Pringle. He is a preacher and also an artist. Dia juga pengkhotbah, dia juga seorang pelukis. He painted a picture for me. Dia melukis sebuah lukisan buat saya. This is Mary coming to the tomb on Easter Sunday. Ini adalah Maria yang sedang menuju ke kubur pada hari Minggu pagi. But Jesus was not there. Paskah ya. Tapi Yesus tidak ada di situ. She saw an angel. Ia melihat seorang malaikat. The angel said, Jesus is not here. He's risen. Malaikatnya berkata, Yesus nggak ada di sini. Ia Amen. sudah bangkit. Amin. Amen. Amin. Jesus is risen from the dead. Yesus telah bangkit dari kematian. Now this painting is big. Nah, lukisan ini besar. Actually, it's about this size. Sebetulnya persis kira-kira segede gini. So he sent it to my house in LA. Dan dia mengirim lukisan ini ke rumah saya di LA. So my worker came, took a photo. Maka pekerja saya memfotonya. And then he brought it to the hospital. Lalu fotonya dibawa ke rumah sakit. He pasted on the wall where my wife is lying. Dan ditempelkan di tembok di depan tempat di mana istri saya berbaring. And so when I said an angel is bring healing to you, she saw this painting. I'm seeing the angel. Maka pada waktu istri saya itu berkata, ya aku lihat malaikat. Maksudnya adalah dia melihat lukisan itu. Dan dia melihat malaikatnya. Dan dia bilang, iya aku sedang melihat malaikat gitu. The moment she said that, Tapi pada saat dia berkata begitu, the presence of God came mightily upon her. hadirat Tuhan turun dengan sangat kuat kepadanya. And the pain began to subside. Dan rasa nyerinya mulai berkurang. There's no need for morphine anymore. Sehingga tidak perlu morfin lagi. Within a few weeks, she was discharged from the hospital. Dan dalam beberapa minggu dia boleh keluar dari rumah sakit. Oh, hallelujah! Haleluya. Now, the doctor said, Nah dokternya berkata, he's the top doctor for intestine in America. itu adalah dokter paling top dalam hal usus halus di Amerika. Even if she's discharged, Dia berkata, bahkan kalaupun dia bisa keluar dari rumah it will sakit, take her 6 months to 1 year to be on her feet. diperlukan 6 bulan sampai 1 tahun dia baru bisa berdiri lagi. 6 months to 1 year. 6 bulan sampai 1 tahun katanya. In less than 3 months, my wife was dancing and singing again. Hallelujah. Tapi dalam waktu kurang dari 3 bulan, istri saya sudah menari dan menyanyi lagi. Hallelujah. Haleluya. Sorak-sorai. Bersorak-sorai. Somebody say, woo. Katakan, But it was the fact. Tapi itu adalah fakta. Facta, my wife is in critical condition. Ya, faktanya adalah istri saya dalam kondisi kritis. Facta, she may not make it. Faktanya kemungkinan dia tidak bisa bertahan hidup. Facta, it may take her 1 year to get well. Faktanya kemungkinan 1 tahun baru bisa sehat. But what is the truth? Tapi kebenarannya apa? By the stripes of Jesus Christ, we are healed. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Hallelujah. Sembuh, haleluya. Come on, give the Lord a big clap Beri tepuk tonight. tangan meriah buat Tuhan. You shall know the truth and the truth shall set you free. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Number 4, he's the spirit of truth. Nomor 4 tadi, dia adalah roh kebenaran. Number 5, Nomor 5, he's the spirit of prophecy. ia adalah roh nubuat. Prophecy. Nubuat. In fact, Revelation 19 verse 10 says, Bahkan Wahyu 15 ayat 10 berkata, 19 ayat 10 the berkata, testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. kesaksian Yesus Kristus itulah roh nubuat. The Holy Spirit wants to show you things Roh Kudus ingin menunjukkan perkara-perkara kepada Anda. so that you know Jesus is alive. Supaya Anda kenal akan Yesus yang di That He Alkitab. cares about every part of your life. Bahwa dia peduli akan segala bagian hidupmu. Now, in 1995, Suntec Convention Center was open. Nah, di tahun 1995, Suntec Convention Center dibuka. 1995, 30th 95 Augustus 1995. 30 Agustus 1995. After it was open, Setelah dibuka, one day I was driving with Phil Pringle in the car. satu hari saya sedang mengemudi bersama Phil Pringle The di guy that- the mobilnya. painter, the Ya, painter. yang pelukis tadi itu. I was driving him down in the car. Saya di mobil bersama Phil Pringle. 95, my church only few hundred people. Dan di tahun 95 itu gereja saya anggotanya hanya 600 beberapa people, ratus orang. 600 members. 600 anggota lah. And we were driving Dan kami sedang mengemudi just around here. di sekitar sini, persis sekitar sini.
And the Holy Spirit came into the car. Dan Roh Kudus masuk ke dalam mobil. He turned to me and said, "Hey, the developer did not build this building for nothing. Dan dia berbalik menunjuk kepada saya. Hei, pengembangnya bukan membangun gedung ini bukannya buat apa-apa. This building is built for City Harvest. Bangunan ini dibangun untuk City Harvest. One katanya. day, this will become your church." Satu hari ini akan jadi gerejamu. Now my church only 600 people. Gereja saya cuma 600 orang. We are poor. Dan kami miskin. All young people. Semua anak muda. How could it be? Bagaimana mungkin? But the Bible says you don't despise prophecy. Tapi Alkitab berkata jangan memandang rendah nubuat-nubuat. So I put it at the back of my mind. Jadi saya taruh di bagian belakang pikiran saya. 2002, we have our first building we built. 2002 kami memiliki bangunan pertama yang kami bangun. And Phil Pringle came. The same guy. Dan He came ini dia datang to Pringle, pray for the building. mendoakan bangunan ini. He said, this building is too small. Dan dia bilang bangunan ini terlalu kecil. Now this building can take 2,300 people. Bangunan ini bisa ditempati 2.300 We orang. spend a lot of money. Dan kami udah keluarin banyak uang. He said, too small. Dia bilang terlalu kecil. Think bigger. Ayo pikir lebih besar. Think Suntec Convention Center. Pikirkan Suntec Convention Center. I was very angry. Saya marah sekali. I just spent a lot of money building this building. Baru saja saya habiskan banyak uang membangun bangunan ini. What do you mean it's too small? Apa maksudmu terlalu kecil? But God really was bringing revival. Tapi Tuhan memang sedang membuat revival. When we moved in, we were 10,000. Pada waktu kami pindah, kami udah 10.000. And now we were growing. Sekarang kami sedang bertumbuh. 12,000, Jadi 12.000, 13,000, 13.000, 14,000. 14.000. 2004, we were 15,000. Tahun 2004 kami sudah 15.000. So go ahead and give the Lord a big Ya, boleh clap. tepuk tangan buat Tuhan. So we have our Bible school graduation at the Singapore Indoor Stadium. Jadi wisuda sekolah Alkitab kami ada di Stadium Indoor Singapura. So we are having our graduation service. Jadi kami sedang wisuda sekolah Alkitab. So we're worshiping the Lord. Kami sedang nyembah Tuhan. Oh, I see the Lord. Hallelujah. We worship, we I see worship. the Lord. Ya, kita nyembah Tuhan. And then the Holy Spirit spoke to me. Lalu Roh Kudus berbicara pada saya. He said, Kong Hee, turn around. Katanya, Kong Hee, coba lihat berkeliling. So I turned around and looked. Jadi saya berkeliling, lihat dan lihat. Wah, besar. Banyak besar. Wah, sangat besar. Yeah. The Holy Spirit said, you like this place? Roh Kudus berkata, kamu suka tempat ini? Suka. I like. I like it, suka. Yeah. He said, I will give you your own arena in the marketplace for the marketplace to penetrate the marketplace. Dan Roh Kudus berkata, aku akan memberikan kepadamu tempatmu sendiri di dunia atau di wilayah perdagangan demi wilayah perdagangan supaya memberkati wilayah perdagangan. I said, oh yeah? Saya berkata, oh ya. I said, Holy Spirit, I believe. Saya berkata, Roh Kudus, saya percaya. For the next 5 years, I look for property. Untuk 5 tahun berikutnya saya mencari-cari lahan. Now Singapore is very small. Dan Singapura itu kecil sekali. Kecil sekali. Small. Sangat kecil. President Habibie says Singapore is a little red dot. Pak Presiden Habibie bilang, Singapura itu cuma bulatan merah kecil. Merah kecil. Merah kecil. Singapore is only 70 kilometers by 40 kilometers. Ukuran Singapura itu hanya panjangnya 70 km, lebarnya 40 km. Small city. Kecil, kota kecil. 5.1 million people in a small place. 5.1 juta orang di tempat sekecil itu. Small place. Tempat kecil. So no land. Jadi nggak ada tanah. Wow, I try to look for land. Saya cari-cari tanah. I tried 20 over different properties. Saya cari sampai ke 20 properti yang berbeda-beda. Sometimes I like to buy, the owner don't want to sell. Kadang-kadang saya kepengen beli, pemiliknya nggak mau jual. Sometimes they want to sell, I cannot afford. Ada kalanya mereka mau jual, saya nggak sanggup bayar. Sometimes we both agree, but government didn't give permit. Nah, kadang-kadang kami sama-sama sepakat, tapi pemerintah tidak kasih izin. So by 2009, it was very hard. Maka tahun 2009 itu berat sekali. So after my wife came out of the hospital, Maka setelah istri saya keluar dari rumah sakit, one day we were driving in LA. satu hari kami berkendaraan di LA. We're talking about land. Kami bicarakan soal tanah. We say, oh, how hard it was. Sorry? Very hard to find land. Sukar sekali ya cari tanah nih. Then the Holy Spirit came. Lalu Roh Kudus datang.
The spirit of prophecy came upon my wife. Roh nubuat datang atas istri saya. She turned to me and said, Kong, stop. Dia berpaling pada saya dan berkata, Kong, stop. The Holy Spirit said He's give us Suntec Convention Center. Roh Kudus berkata, ia memberikan Suntec Convention Center. I said, son, we tried twice. Saya bilang, San, kita udah coba 2 kali. They don't want to sell. Mereka nggak mau jual. I said, you try again. Ayo coba lagi. So I will never forget, I pulled the car by the side of the road. Nah, saya tidak pernah lupa waktu itu saya putar mobil di tepi jalan. I remember because the car was outside Target. Outside Target, departmental store, Target. Iya. It's a Karena famous- mobil saya itu ada di depan sebuah toko Target. Target, famous store in Dan di sana LA. terkenal di sana di It LA. was 8 o'clock in LA. Kira-kira jam 8 di LA. At night, malam. Malam. 5 o'clock Singapore morning. Waktu itu jam 5 pagi di Singapura. So I called my number 2 man. Jadi saya telepon orang saya yang nomor 2. I said, hey, Peng, wake up. Saya bilang, Ping, bangun. He said, yes, Pastor. Dia bilang, ya pendeta. 5 o'clock in the morning. Jam 5 pagi loh. I say, wake up. Saya bilang, bangun. God is going to give us Suntec. Tuhan akan memberikan kepada kita Suntec. Call the CEO of Suntec. Telepon CEO-nya Suntec. Ask them if they are willing to sell the shares. Tanya mereka, mau nggak jual sahamnya? We can become partner together. Supaya kita bisa jadi sama-sama jadi partner. He say, Pastor Kong, not possible. Dia bilang, Pastor Kong, nggak mungkin We deh. tried twice. Kita kan udah 2 kali coba. I say, no. Saya bilang, tidak. The Holy Spirit spoke to me. Roh Kudus sudah berbicara pada saya. You call right now. Ayo, telepon dia sekarang. That day, he called up the CEO of Suntec. Hari itu dia telepon CEO-nya Suntec. To his surprise, Dan dia heran sekali. CEO of Suntec said, okay. CEO-nya Suntec bilang, baik. Today, we are co-owners of Suntec Convention Hari ini Center. kami mitra pemilik dari Suntec Convention Oh, come on, Center. give the Lord a big Beri tepuk clap. tangan yang meriah. Buat Hallelujah. Tuhan. We got it for $260 million. Kami membelinya seharga 230 kalau dirupiahkan 3.598.179 juta. Hallelujah. Haleluya. I don't know how much is that. That's a lot of money. Ya, banyak nggak tahu sampai berapa itu. Pokoknya banyak aja. And the place can take 12,000 seats. Dan itu Just like tempat duduknya 12.000 persis seperti di sini. Just like Holy Stadium. Seperti Holy Stadium. Come on, let's give the Lord a big Beri clap. tepuk tangan meriah buat Tuhan. So you moved to Holy Stadium in 2007. Jadi kami pindah ke Holy Stadium di tahun We moved to Suntec in 2011. Oh ya, di 2007 waktu itu pindah ke yang satu, sekarang 2011. Ya, 2012 pindah ke yang ini. So you are 4 years ahead of us. Jadi Anda sebetulnya 4 tahun lebih dulu dari kami. But same Holy Spirit. Tapi Roh Kudus yang sama. Sorai. Bersorak-sorai. Somebody say woo. Woo. Come on, give the Lord a big clap. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. He is a spirit of prophecy. Dia juga adalah roh nubuat. One last story. Satu cerita lagi. Turn to your neighbor and say one last story. Coba bilang sama temannya kiri kanan. Ini cerita terakhir. Kiri kanan. Yeah, Kiri kanan. amen. One very powerful description of the Holy Spirit is that He is the Spirit of glory. Deskripsi dahsyat lainnya dari Roh Kudus adalah bahwa dia adalah roh kemuliaan. Spirit of glory. Roh kemuliaan. Roh kemuliaan. I want you to know the Spirit of glory is not given to everyone. Saya ingin Anda tahu, roh kemuliaan itu tidak diberikan kepada semua orang. How is it given? Bagaimana caranya diberikan? 1 Peter 4 verse 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Can we all read together? Bolehkah kita baca bersama? Everyone read out loud. Okay? Semua orang baca dengan suara lantang ya. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. When you are reproached for the name of Jesus Christ. Apabila Anda dihina oleh karena nama Yesus Kristus. When you are coming under pressure. Kalau Anda ditekan. People accusing you. Ada orang yang mendakwa Anda. People slander against you. Orang mencemoohkan Anda. Because you are a believer. Oleh karena Anda orang percaya. Because you're fulfilling the vision of Jesus. Oleh karena Anda sedang menggenapi visinya Yesus. Because you want to build the kingdom of God. Oleh karena Anda ingin membangun kerajaan Tuhan. And then the devil will attack. Maka iblis akan menyerang. And we get hurt. Dan kita jadi sakit hati. When people say things about you. Kalau orang mengucapkan hal-hal yang buruk tentang Anda. But what is the spirit of glory? Tetapi apakah roh kemuliaan itu? It's like a supernatural bubble. Itu seperti gelembung supranatural.
so that all the attacking words cannot hurt you. Sehingga perkataan-perkataan yang menyerang itu tidak bisa menyakiti Anda. It's like you have a shield around you. Seakan-akan Anda punya perisai di sekitar Anda. A few times I experienced the spirit of glory. Berkali-kali saya alami roh kemuliaan itu. One time I was preaching. I was preaching in Taiwan. Satu kali saya sedang berkhotbah di Taiwan. One man, he's demon possessed. Ada satu laki-laki yang kerasukan setan. He came up to the stage to want to attack me. Dia naik ke panggung mau nyerang saya. He came and he want to hit me and he couldn't hit. Dan dia datang, dia mau meninju saya tapi nggak bisa ninju. It's like there's a shield. Seperti ada perisai di depan saya. Another time I was in Singapore. Di waktu yang lain saya ada di Singapura. I was walking on the streets. Saya sedang berjalan di jalanan. And there was also a madman. Dan di situ ada orang gila. But I think he's demon possessed. Tapi saya pikir sih kerasukan setan. Suddenly, I was walking by him. I was so close to him. Saya berjalan lewat dia dan dekat sekali dengan dia. And he took out his bag, a parang, a knife. Dan dia keluarin dari tasnya sebuah parang. He started to attack me. Dan dia mulai menyerang saya. I was so close. Saya begitu dekat dengan dia. I thought, finish. Saya pikir selesai deh. I'm going to die. Saya akan mati. But somehow as he was waving, it just cannot touch me. Tapi entah bagaimana ketika dia mengayun-ngayunkan parangnya nggak bisa nyentuh saya. Then I began to realize, spirit of glory. Maka saya mulai menyadari, wah ada roh kemuliaan. 4 years ago, I was having a great move of God. 4 tahun yang lalu saya mengalami kegerakan Tuhan yang besar. A mighty move of God. Satu pergerakan Tuhan yang luar biasa besar. In 2010, we have a big Asia conference. Di 2010 ada konferensi Asia yang besar sekali. 25,000 delegates from 70 countries came. Ada 25.000 delegasi dari 70 negara. Reinhard Bonnke was there. Reinhard Bonnke ada di sana juga. Yonggi Cho was there. Yonggi Cho di sana. A lot of preachers from around the world. Banyak pengkhotbah dari seluruh dunia. The day after Asia conference, hari setelah konferensi Asia itu, I was having breakfast with Dr. Cho. Saya sedang makan pagi dengan Dr. Cho. And then the police came and arrested me. Dan kemudian polisi datang dan menangkap saya. I was all over the newspaper. Saya muncul di semua koran ya. I know Pastor Kong arrested. Jadi mereka tahu Pastor Kong ditangkap. He's a criminal. Dia seorang kriminal. He's a crook. Dia orang yang menipu. He have stolen millions of dollars. Dia mencuri jutaan dolar. I was shaken. Saya betul-betul tergoncang. For the next 2 years, selama 2 tahun I come under berikutnya, severe interrogation. saya diinterogasi dengan berat. Oh, it was horrible. Dan sangat mengerikan. Sometimes interrogation starts at 8:30 in the morning. Ada kalanya interogasi itu dimulai jam 8.30 pagi. It ends the next morning at 2 o'clock. Baru berakhir di pagi berikutnya jam 2 pagi. It was very hard. Itu berat sekali. And then they charged me in court. Kemudian mereka suruh saya bayar di pengadilan. I'm still going through the court proceeding. Saya masih terus mengikuti pengadilan-pengadilan. So my wife had to come back from America. Istri saya harus kembali dari Amerika. It was a very difficult time. Itu masa yang amat sukar. For the first 8 months, I became so depressed. Selama 8 bulan pertama saya menjadi begitu depresi. Because my name is publicly humiliated. Karena nama saya dipermalukan secara umum, secara publik. Globally humiliated. Bahkan seluruh dunia secara global saya dipermalukan. You know, just now on the way here, I was talking to Joshua, Pak Timotheus' son. Saudara tahu kan, waktu saya tadi menuju ke sini, saya berbicara dengan Yosua, anaknya Pak He said, Timotheus. oh, Pastor Kong, your name is very famous on yahoo.com. Dan dia berkata, oh Pastor Kong, nama Anda sangat terkenal di yahoo.com. Yahoo.com said all the bad things about me. Yahoo.com nulis semua yang jelek tentang saya. So I was very down. Jadi saya down sekali. I'm a pastor. Saya ini seorang pendeta. I have never cheated before. Dan saya nggak pernah menipu sebelumnya. I don't steal money. Saya tidak curi uang. I don't even chew gum in Singapore. Bahkan saya pun mengunyah permen karet pun enggak di Singapura. Singapore, you cannot chew gum. Di Singapura tuh nggak boleh ngunyah permen karet. You know, when I drive, I don't even have speeding ticket. Saya mengemudi mobil nggak pernah dikasih tilang. So here I am. I'm shamed around the world. Tapi di sini saya dipermalukan di seluruh dunia. I got very depressed. Saya sangat depresi. First time in my life. Ini pertama kali dalam hidup saya.
I thought my future is over. Saya pikir masa depan saya sudah selesai. You know, I can sleep at night, Saya nggak bisa tidur di malam hari, but I cannot wake up in the morning. tapi pagi juga nggak bisa bangun. When my eyes open, Waktu mata saya terbuka, it would take me 3-4 hours to drag myself out of bed. saya perlu waktu 3-4 jam untuk menyeret diri saya keluar dari tempat tidur. I was so depressed every day at home, I locked myself in my bedroom and closed the curtains. Saya begitu depresi, kalau saya di rumah, saya mengunci diri di kamar, saya tutup gordennya. I don't want to see anyone, I don't want to talk to anyone. Saya tidak mau lihat siapa-siapa, nggak mau bicara dengan siapa-siapa. So I was going down. Jadi saya tambah lama, tambah down. I live in an apartment in Singapore. Saya tinggal di sebuah apartemen di Singapura. 2 times I was standing at the balcony. 2 kali saya berdiri di balkonnya. I thought to myself, Saya pikir sendiri, if I just jump, kalau saya lompat aja, all my problems gone. semua masalah saya selesai. I'm too tired. Saya terlalu lelah. I have done enough for the kingdom. Saya sudah melakukan cukup untuk kerajaan. Why don't I just jump? Saya lompat aja deh. I became suicidal. Saya punya pikiran-pikiran bunuh diri. It was a very hard time. Dan itu masa yang benar-benar My berat. pastor is Yonggi Cho. Pendeta saya adalah Yonggi Cho. So in Korea, he heard about me. Di Korea dia Feeling dengar down. tentang saya yang begitu down. He said, Kong Hee, come to Dia Korea. berkata, Kong Hee, datang aja ke Korea. So I went to Prayer Mountain. Maka saya datang ke Bukit Doanya. I went there to pray and spend time with Dr. Cho. Saya ambil waktu bersama Dr. Cho di Korea. One day I was in a room full with intercessors. Satu hari saya ada di ruangan yang penuh pendua syafaat. Now in Korea, I'm on television 7 days a week. Di Korea itu 7 hari dalam seminggu di televisi. Every day you see me on Christian TV. Setiap hari saya ada di televisi Kristen. Usually after Joel Osteen, it's Kong Hee. Biasanya abis Joel Osteen, Kong Hee. So if you are a church leader, you know who I am. Jadi kalau Anda pemimpin gereja, Anda tahu siapa saya. You heard of Kong Hee and City Harvest Church. Anda sudah dengar tentang Kong Hee dan gereja City Harvest. But in that room of intercessor, Tapi di ruang para intercessor, para pendua there was syafaat, one prophet ada satu nabi from the countryside. dari pedesaan. She is so holy, she never even watched television. Nabiah ini begitu suci, nggak pernah nonton televisi. Holy. Suci betul. No TV. Tidak nonton televisi. So she doesn't know who I am. Jadi dia nggak kenal saya ini siapa. So she's praying. Dia sedang berdoa. I was praying. Saya juga lagi berdoa. And then she came to me. Lalu dia datangi saya. She said, excuse me, Dia bilang, maaf ya, are you a pastor? apakah Anda pendeta? I said, yes. Saya bilang, iya. She said, oh, the Holy Spirit is showing me. Oh, Roh Kudus sedang menunjukkan pada saya. You are a pastor of a big church. Anda pendeta gereja besar. And you come from a country that's like an island. Dan Anda datang dari sebuah negara yang seperti sebuah pulau. Your country is at the tip of a peninsula. Negara Anda di ujung dari sebuah semenanjung. So, oh no, you are under arrest. Dan dia bilang, aduh, kamu ditangkap ya? Oh, the government is going to prosecute you. Pemerintah akan mengadili kamu, akan menghukum kamu. They want to throw you in jail. Mereka ingin memasukkan kamu ke penjara. Oh no, I see you in court. Wah, saya lihat kamu di pengadilan. You're standing outside the courtroom. Dan kamu berdiri di luar ruang pengadilan. I was very surprised. Saya heran sekali. How do you know all this? Kok bisa tahu semua ini? And then she said, the Holy Spirit has one word for you. Lalu dia berkata, Roh Kudus punya satu kata untukmu. So I was thinking, yeah, what is the word? Jadi saya bilang, ayo apa katanya apa? Holy Spirit, what are you saying? Roh Kudus apa yang kau sedang katakan? You know what the Holy Spirit said to me? Tahukah Anda apa yang dikatakan Roh Kudus pada saya? Why sunglasses? Mengapa pakai kacamata hitam? What kind of word is that? Itu pernyataan firman seperti apa coba? Sunglasses. Kacamata hitam. And then the Holy Spirit say, why sunglasses when the sun is not shining? Lalu Roh Kudus berkata begini, mengapa pakai kacamata hitam sementara Why matahari tidak bersinar? sunglasses from morning to night? Kenapa dari pagi sampai malam pakai kacamata hitam? Everyone in the room surprised. Semua orang di ruangan itu jadi heran. No one knew what she's talking about. Gak ada orang ngerti apa yang dibicarakan oleh Nabiah ini. Except me. Tapi kecuali saya tahu. Nobody knew except me. Gak ada orang yang tahu kecuali saya. Because when I was so depressed Oleh karena kalau saya begitu depresi and feel so shameful, dan merasa begitu malu, every day I wore sunglasses. tiap hari saya pakai kacamata hitam. Every day. Tiap hari.
Every day. I wore sunglasses when I go to the mall. Tiap hari saya pakai kacamata hitam kalau saya pergi ke mall. I wore sunglasses when I go to the church office. Saya pakai kacamata hitam kalau saya pergi ke kantor gereja. I wore sunglasses at night. Saya pakai kacamata hitam waktu malam. 10 o'clock at night when I'm driving, I wear sunglasses. Jam 10 malam saya mengemudi mobil, saya pakai kacamata hitam. I wore sunglasses even in my own home. Saya bahkan pakai kacamata hitam di rumah saya sendiri. Because this is my way of protecting myself. Oleh karena inilah cara saya melindungi diri sendiri. I thought maybe if I cannot see you clearly, Saya pikir barangkali kalau saya tidak bisa melihat Anda dengan jelas. and you cannot see me clearly, Dan Anda tidak dapat lihat saya dengan jelas. maybe I'm protected. Mungkin saya terlindungi. So every day, morning to night, I wore sunglasses. Jadi tiap hari dari pagi sampai malam saya pakai kacamata hitam. Nobody knew Nggak ada yang tahu. except my wife and my assistant. Kecuali istri saya dan asisten saya. So now in Korea, Jadi the Holy sekarang- Spirit say, Tapi di Korea Roh Kudus berkata, Kong Hee, take up your sunglasses. Kong Hee, lepaskan itu kacamata hitam. God wants to see your face. Karena Tuhan ingin lihat wajahmu. God wants to see you smile. Tuhan ingin lihat senyummu. He is the lifter and the glory of your head. Dia adalah yang menegakkan kepalamu dan kemuliaan dari And the kepalamu. righteous will never be put to shame. Sorry. And the righteous will not Dan be put to shame. orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Hallelujah. Haleluya. Come on, give the Lord a big Beri hand. tepuk tangan meriah buat Tuhan. Oh, hallelujah. Come on, Hallelujah. give the Lord praise. Beri Hallelujah. pujian buat Tuhan. From that day, Dari sejak hari itu, I found myself, I don't need to wear sunglasses. saya mendapati bahwa diri saya nggak perlu lagi pakai kacamata hitam. So when I go to court, Maka ketika saya pergi ke if pengadilan, you see the newspaper in Singapore, dan kalau Anda buka surat kabar di Singapura, I'm always smiling. saya selalu dalam keadaan tersenyum. When I go to court, Waktu saya masuk ke pengadilan, I tell my lawyers, ready? saya bilang pengacara saya, udah siap I tell belum? my sister, all ready? Saya bilang kepada yang lain, sudah siap belum? Let's smile when we walk out. Ayo kita senyum waktu kita masuk. The door open, Pintunya terbuka, I walk out. saya berjalan. Camera, Semua orang foto-foto. I'm smiling. Saya senyum lebar. Because Jesus is my glory and lifter of Karena my head. Yesus adalah kemuliaanku dan Dia yang menegakkan Come on, give the Lord a kepalaku. big clap. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. How did that happen? Bagaimana hal itu terjadi? The Spirit of glory. Itulah roh kemuliaan. So everything that they said Maka segala sesuatu yang mereka ucapkan in the newspaper, di surat kabar, when the prosecution said, pada waktu saya sedang dihakimi, my heart is protected. My heart is protected hati saya terlindungi. because the Spirit of glory is upon me. Oleh karena roh kemuliaan ada atas saya. Give the Lord a big clap Beri one more tepuk tangan time. lagi buat Tuhan. One last one. Yang terakhir kali, And that is the Spirit of holiness. yaitu roh kekudusan. The final description is that He is the Spirit of holiness. Deskripsi finalnya adalah bahwa Dia adalah roh kekudusan. God the Father, Son, and Holy Spirit, Trinity. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah Trinitas. But the Holy Spirit has the office of purity and holiness. Tapi Roh Kudus punya jabatan kemurnian dan kekudusan. In fact, His name means Holy Spirit. Bahkan namanya sendiri bermakna Roh Kudus. Only the pure in heart shall see God. Hanya mereka yang murni hatinya yang akan memandang I Tuhan. like this place very much. I like here. Saya suka di sini, sangat suka. Holy Stadium. Karena ini Holy Stadium, Stadium Kudus. For the Holy Spirit. Demi Roh Kudus. Listen, Coba dengar. the Holy Spirit is a dove. It's like a dove. Roh Kudus itu seperti burung dara ya. We have a saying in English. Kami punya nyanyian di dalam bahasa Inggris. Birds of the same feather flock together. Saying, pepatah. Kalau burung itu serupa warna bulunya, mereka cenderung untuk menjadi satu kelompok. So crows will stick with crows. Maka gagak akan bergaul sama-sama gagak lagi. Stick together. Kuak, kuak, mereka bersama-sama. But dove, Tapi burung dara, burung merpati, they are pure birds. mereka adalah burung yang murni. Dove is very faithful. Burung dara itu setia sekali. They will stick with
other doves. Mereka akan selalu setia dengan burung dara lainnya. So like a dove, the Holy Spirit is hovering, looking where can he land. Demikian juga Roh Kudus seperti burung dara ini mencari tempat di mana dia bisa mendarat. Now none of us here is perfect. Nah, tidak seorang pun di antara kita di sini yang We all sempurna. have struggles. Kita semuanya punya pergumulan. We have secret sins. Kita punya dosa rahasia. We have weaknesses in our lives. Kita ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. And that's okay. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. That's why we need the Holy Spirit. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. As long as we have a heart and say, Holy Spirit, help me to be pure. Selama kita punya hati yang berkata, Roh Kudus tolong saya Help untuk me to jadi be murni. faithful to Jesus. Tolong saya setia pada Yesus. He will come and land on you Dia akan datang dan mendarat atas Anda. and give you the strength to be Dan holy. memberikan kepada Anda kekuatan untuk kudus. How many of you want to be more like Jesus? Berapa banyak yang ingin lebih seperti Yesus? Tonight we need the Holy Spirit. Malam ini kita memerlukan Roh Kudus. He's the Spirit of grace, Dia adalah roh kasih karunia, Spirit of prayer, roh doa, Spirit of faith, roh iman, Spirit of truth, roh kebenaran, Spirit of prophecy, roh nubuat, Spirit of glory, roh kemuliaan, Spirit of holiness. dan roh Can kekudusan. we all stand out on our feet? Mari right kita now? bangkit di dalam Oh, hadiratnya. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Can we sing that song, I See the Lord? That was so beautiful. Let's just Kita worship nyanyikan God. lagi, I see the Lord. Kita akan nyembah Tuhan. Before we sing this song, Sebelum kita nyanyikan lagu ini, I want every eye to close and every head to bow. saya minta supaya setiap kepala tertunduk, setiap mata tertutup. You know, we have the Lord Jesus Christ seated at the right hand of the Father. Tahukah Anda bahwa kita memiliki Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? But here on earth, the Lord is the Holy Spirit. Tetapi di atas bumi ini Tuhan kita adalah Roh Kudus. The Bible says that the Spirit is the Lord, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom and liberty. Alkitab berkata roh itu adalah Tuhan, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tonight I speak to you freely as leaders. Pada malam hari ini saya berbicara kepada saudara sebebas-bebasnya sebagai para Sometimes pemimpin. being a leader in the kingdom of God is not easy. Menjadi dan melayani sebagai seorang pemimpin di kerajaan Tuhan bukan gampang. We thank God for all the blessings. Kita bersyukur pada Tuhan untuk segala berkat. But serving Jesus also means sometimes you got to pay a price. Tetapi melayani Yesus berarti juga ada kalanya Anda harus bayar harganya. Loving God sometimes requires sacrifices. Mengasihi Tuhan ada kalanya menuntut pengorbanan. But He is the Spirit of grace. Tetapi dia adalah roh kasih karunia. Some of you maybe are feeling tired tonight. Jadi malam ini mungkin Anda merasa letih. Some of you maybe you said, I feel weak. Ada di antara Anda yang mungkin berkata, saya rasanya I'm lemah. struggling with my business. Anda bergumul dalam hal bisnis Anda. I'm struggling in my ministry. Saya sedang bergumul dalam pelayanan saya. I'm struggling in my relationships. Saya bergumul dalam relasi-relasi saya. Maybe some of you feel dry. You stop praying. Mungkin ada di antara Anda merasa kering. Anda telah berhenti berdoa. Maybe some of you feel like your faith is not so strong. Mungkin ada yang merasa bahwa imannya udah enggak begitu kuat lagi. Maybe some of you tonight, you feel depressed. Mungkin ada juga di antara Anda malam hari ini merasa depresi. Maybe you're going through persecution at home Mungkin Anda mengalami aniaya di rumah Anda sendiri. because you want to obey Jesus. Oleh karena Anda ingin taat kepada You want to Yesus. serve Jesus. Anda ingin melayani Yesus. And some of you are struggling with problems in your own life. Ada yang mengalami pergumulan-pergumulan dengan masalah Anda sendiri dalam hidupmu. Secret weaknesses that nobody knows but God knows. Ada kelemahan rahasia yang tidak diketahui siapa-siapa kecuali Tuhan yang tahu. But God is not here to condemn you. Tapi Tuhan tidak hadir di sini untuk menghakimi Anda. None of us here is perfect tonight. Tidak seorang pun di antara kita yang sempurna malam hari ini. That is why we need the Holy Spirit. Itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. How many of you tonight, you feel dry? Berapa banyak di antara Anda malam ini yang merasa kering? You feel weak? Anda merasa lemah? How many of you tonight, you feel maybe you're struggling like Pastor Kong, you struggle with depression? Berapa banyak yang malam hari ini merasa depresi karena sedang bergumul seperti Pastor Kong? And you feel dry in your soul. Dan Anda merasa begitu kering dalam jiwamu. And tonight you want to be revived by the Spirit.
Malam ini Anda ingin dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. You want to be refreshed by the Holy Spirit. Anda rindu disegarkan ulang oleh Roh Kudus. Tonight, if that is you, Malam ini apabila Anda yang I saya speak as sebutkan a tadi, leader to fellow leaders. maka saya ini sedang berbicara sebagai seorang pemimpin kepada yang sama-sama pemimpin. And you say, Holy Spirit, I need a fresh touch from you. Dan Anda sedang berkata, Roh Kudus, aku perlu jamahan yang menyegarkan kembali dari Engkau. If that's you, when I count to 3, will you just lift up your hands? Apabila yang saya maksudkan itu Anda, maka silakan setelah saya berhitung sampai 3, Anda angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Lift up your hands. Angkat tangan Anda. Let's just talk in tongues for a moment. Mari kita berbahasa lidah sebentar saja. Syuduria la karabaha, daria la karabaha, daria la karabaha, Syuduria la karabaha, daria la karabaha, daria la karabaha, daria la karabaha. Bara 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 bara. Syuduria la karabaha, daria la karabaha, daria la karabaha, daria la karabaha, daria la karabaha. Bara 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 karabasha dari Allah karabah da 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 karabah dari Allah 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 karabah dari Syuduri Allah karabah dari Allah karabah dari Allah karabah. Holy Spirit is here tonight. Holy Spirit is here tonight. Syuduri Allah karabah dari Allah karabah dari. This is what we're going to do. We're going to sing this song, and I want all of you that want a fresh touch from God, I want you to come to the front. Kita akan menyanyikan kembali pujian ini dan saya minta Anda-anda yang tadi mengangkat tangannya ingin jamahan Tuhan yang menyegarkan kembali, majulah ke depan. We're going to form a line. Kita akan buat baris demi baris yang Just rapi. come right now tonight. Just form one Silakan line. Anda datang dan buat barisan yang rapi di depan sini. Kasih jarak antara satu sama lainnya. Kasih jarak. Berdiri aja, berdiri. Kasih jarak. Berdiri, berdiri. I see the Lord exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, Jesus. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. The train of His robe fills the temple, a cloud of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them now, crying, Holy, holy is the Lamb alone.
Some of you carry such heavy burdens. Ada di antara saudara yang menanggung beban yang begitu berat. Jesus says, before I came to the service, the Lord gave me a verse. Sebelum saya masuk ke kebaktian ini, Tuhan memberi saya sebuah I ayat. believe it's for many of you leaders tonight. Saya percaya itu bagi banyak di antara Anda para pemimpin pada malam hari ini. Simple verse. Come unto me all those that are heavy laden. Ayat yang sederhana sekali. Datanglah kepadaku, hai kamu semua yang berbeban berat. And I will give you rest. Maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Some of you are carrying such burdens. The burden of the whole world is on your shoulder. Ada di antara Anda yang menanggung beban yang begitu berat, rasanya beban seluruh dunia ada di Just panggung, give it to di punggung Jesus Anda. tonight. Berikan kepada Yesus, serahkan pada The Yesus. Holy Spirit wants to refresh you. Roh Kudus ingin menyegarkan Anda kembali. Come, Holy Spirit. Mari Roh Kudus, 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 Come, Holy Spirit. mari Roh Kudus. Give him all your burdens. Serahkan segala beban Anda. Give him all your burdens. Berikan kepadanya segala beban. Give him all your burdens. Serahkan kepadanya segala beban. Give him all your burdens. Berikan kepada dia segala beban. Don't carry the weight of the world. Jangan kamu tanggung sendiri beban seluruh dunia ini. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high above the nation of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord. I see the Lord. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come in your fire. Datang sebagai api. Come in your power. Datang dalam kuasa. Come in your presence. Datang dalam hadirat. The Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I want all of you just close your eyes right now. Saya minta Anda semuanya menutup mata Anda. I want you to just give all your burden to Jesus. Dan saya minta Anda taruh bebanmu kepada The burden Yesus. of your family, Beban keluargamu, the burden of your career, your finances, beban dari karir Anda, keuangan Anda, the burden of the ministry, beban-beban pelayanan, the burden of your whole life. beban dari seluruh hidupmu. Jesus loves you so much. Yesus sangat mengasihi Anda. The Holy Spirit is going to strengthen you. Roh Kudus akan menguatkan Anda. I want you to say together with me. Saya minta saudara terus bersama-sama dengan saya. Say together in English, okay? Katakan, tirukan dalam bahasa Inggris ya. Simple English. Sederhana kok bahasa Inggrisnya. Say, Holy Spirit, Katakan, Holy Spirit, I give you my heart. I give you my heart.
Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. Give me your peace, Give me your peace, your presence, your presence, your power. your power. I give you all my burden. I give you all my burden. I love you. I love you. I know you love me. I know you love me. Just lift up your hands now and give all your burdens to Angkat tangan Jesus. saudara, berikan beban pada Give it all Yesus. to Holy Spirit. Serahkan semua pada Roh Kudus. Shikarabahu dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia 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 la karabaha. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia 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 la karabaha. Shuduria la karabaha dia 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 la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shigarabahu la karabaha dia la karabaha dia. Shigarabahu la karabahu dia la karabaha. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha. Shigarabahu la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha. Shuduria la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la bara 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 karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia la karabaha dia. Shuduria la karabaha dia 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 la karabaha. Bara karabaha dia la karabaha I see the Lord. I see the Lord exalted high in the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord
I've seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. I've seen the King, the Lamb upon the throne. Who reigns forever. Tuhan, Engkau Roh Kudus sahabat kami. Bukan hanya di saat setiap mata memandang, tapi di saat kami harus tutup gorden kamar kami. Dan kami harus tutup wajah kami. Di saat kami bahkan tidak ingin ketemu dengan siapapun. Di saat deringan telepon jadi begitu mengintimidasi dan menekan kami. Di saat kami merasa seperti dunia kami runtuh, di situ Engkau datang sebagai sahabat yang luar biasa. Dan Engkau yang hari ini yang memberikan kenyamanan, penghiburan buat hati kami. Engkau yang menyegarkan kami kembali. Engkau yang menguatkan kami kembali. Bahkan di ruang hidup yang paling gelap sekalipun, hari ini kami melihat terang-Mu itu muncul. Engkau yang mengeluarkan kami dari kegelapan kami. Engkau yang menguatkan hati yang begitu lelah. Dan Engkau yang berkata, ayo jalan lagi nak dengan aku. Hari ini kami mau sambut uluran tangan-Mu Tuhan. Bawa semua kami keluar dari ruang tergelap hidup kami. Jalan dengan Roh Kudus setiap hari. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Seperti yang kami dengar hari ini, setiap kali terobosan terjadi, dimulai dengan Engkau yang bicara ya Tuhan. Biar itu jadi kenyataan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Buat kami jalan dengan Engkau sampai kapanpun. Dan hati kami terus melekat kepadamu. Makasih Tuhan. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Dalam nama Yesus, ini akan jadi hari baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sungguh bersyukur kepada Tuhan berkata, tetap berdiri sebentar saudara. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Saya minta dua hal. Kalau Anda sungguh-sungguh diberkati Tuhan, kita akan doakan Pastor Kong terus. Sampai tuntas, semuanya selesai dan berkemenangan. Amin. Bagian kita sebagai saudara, kita doakan.
Beliau dengan rendah hati cerita semua yang dialami. Tidak banyak orang yang buka apa yang jadi pergumulan paling berat. Hari ini dia cerita, kewajiban kita sebagai saudara, sebagai keluarga, kita doakan. Amen. Yang kedua, saya minta malam ini dan besok pagi, semua saudara, telepon 10 orang. Ceritakan apa yang Anda dapat hari ini. Undang besok jam 5 sore datang. Terutama teman-temanmu yang punya apapun, pergulatan apapun. Telepon 10 orang. Bilang besok jam 5. Ajak supaya mereka diberkati. Seperti kita diberkati hari ini. Siapa yang mau lakukan itu? Sungguh-sungguh 10 orang, 10 orang. Dan saya akan tahu kalau Anda tidak melakukannya. Pak, kalau 10 kan yang datang belum tentu 10, 20 kalau begitu. Supaya 10 orang Anda bawa ke Tuhan. Saya percaya sesuatu yang ajaib dia berikan buat kita. Amen. Thank you Pastor Kong. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sekarang mari kita bawa korban kita bersyukur dan sembah Tuhan dengan harta kita. Amen. Semua masing-masing datang ke Tuhan, beri terbaik, tanya Roh Kudus apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kita punya Yesus yang luar biasa, amen saudara. Saya sangat diberkati, saya yakin semua Anda diberkati. Yes, amen. Mungkin besok pagi, biarkan rekaman ini ditayangkan di Radio Rema, supaya yang lain juga diberkati. Tapi saya minta yang datang di sini minimal, Anda ajak 10 orang besok, jam 5 sore, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diberkati. Oke, mari berikan kemuliaan buat Tuhan dan bawakan korban kita hari ini. God is too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you don't trust His hand, trust His heart.
berkata, Tuhan aku berterima kasih hari ini. Ngomong kepada sebelahmu, kita bersyukur hadir pada hari ini. Amen saudara. So sekali lagi malam ini sampai besok siang Anda punya kesempatan. Bawa berapa orang? 10 orang. Anda doakan sungguh-sungguh. Anda ingat, wah tanteku ini masalah. Ini seperti ini. Setiap kali saya yakin kita akan diberi kesempatan untuk didoakan seperti hari ini. Itu akan mengubah kehidupan kita. Anda kenal teman-teman yang belum kenal dengan Yesus, ajak mereka. Supaya mereka boleh mengalami sentuhan yang sama. Dan mari percaya, Tuhan akan kerja tuntas atas hidup kita. Angkat tanganmu saudara. Apa mintakan berkat yang terbaik buat anak-anakmu Tuhan. Kami bersyukur roh kami dikenyangkan dengan kebenaran Tuhan hari ini. Apa yang kami sudah serahkan kepadamu tidak akan kembali jadi beban buat hidup kami. Kami tinggalkan tempat ini tanpa beban lagi. Karena Yesus telah angkat semuanya. Terima penyembahan kami dengan harta ini. Dan berkati umat-Mu. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semuanya cinta Tuhan dan diberkati Tuhan dengan ajaib. Kami pulang dengan penyertaan-Mu. Dan blessing shalom Tuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkatnya berkat.